السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے نا لیکچر 4 ڈسکس کریں گے، جس میں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ، فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست، آن لائن ایس ٹی فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست، فعال سیلز ٹیکس ریٹرنز فائلرز کا مرکزی ریکارڈ۔ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ. The active taxpayer list (ST) is a central record of online active sale tax return file. اس کے بعد آ جاتا ہے ATL میں شمولیت۔ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ST میں شمولیت کا حصہ۔ ST فعال ٹیکس دہندگان کی فہرست بننے کے لیے فعال ٹیکس دہندگان کو ایک رجسٹرڈ فرد ہونا چاہیے جو درج ذیل زمروں میں نہیں آتا۔ بلیک لسٹ یا جن کی رجسٹریشن معطل یا بلاک کر دی گئی ہے، لگاتار 2 ٹیکس ادواروں کے لیے مقررہ تاریخ تک ریٹرن فائل کرنے میں ناکام۔ مقررہ تاریخ تک انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں ناکام، لگاتار 2 ماہ یا سالانہ ود ہولڈنگ ٹیکس اسٹیٹمنٹ فائل کرنے میں ناکام۔ اب ہم انگلش میں ڈسکس کریں گے۔ انکلوژن ان ATLS ST sale tax to become part of the active taxpayer list. ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے بارے میں بتا دوں کہ وہ ایسی لسٹ ہوتی ہے جس کے اندر تمام جو ہے ریٹرن فائل کرتے ہیں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ایکٹیو سے اے سے ایکٹیو، ٹیکس سے ٹیکس اور لسٹ۔ The active taxpayer must be registered person who does not fall in the following category: blacklist or whose registration is suspended or blocked, failed to file return by the due date for 2 consecutive tax periods, failed to be income tax return by the due date, failing to file 2 consecutive monthly or annual withholding tax statement۔ چیک کریں ایس ٹی سیل ٹیکس فعال ٹیکس دہندگان کی حیثیت کو آن لائن ایس ٹی ایکٹیویٹ دہندگان کی حیثیت پورٹل کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے۔ آن لائن پورٹل کے ذریعے تصدیق ATL اسسٹنٹ چیک آپ کو اپنے فعال ٹیکس دہندگان کی حیثیت کی تصدیق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ چیک ایکٹیو ٹیکس پیئر اسٹیٹس ایس ٹی۔ Active taxpayer status ST can be checked through the online portal. Verification through online portal. The ATL status check allow you to confirm your active taxpayer status. اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹریشن کی معطلی۔ کمشنر ٹیکس دہندگان کی رجسٹریشن معطل کر سکتا ہے اگر اس شخص نے جعلی رسیدیں جاری کی، ٹیکس چوری کیا یا بغیر پیشگی اطلاع کے ٹیکس فراڈ کا ارتکاب کیا۔ مزید انکوائری زیر التوا ہے۔ سسپینشن آف رجسٹریشن۔ The commissioner may suspend registration of a taxpayer if the person is found to have issued fake invoice, tax or committed tax fraud without prior notice pending further inquiry۔ رجسٹریشن کی معطلی۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے رجسٹریشن کی درج ذیل امکانات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ دیے گئے پتے پر رجسٹرڈ شخص کی عدم دستیابی، کاروباری احاطے تک رسائی کی اجازت دینے سے انکار یا کسی مجاز ان لینڈ ریونیو آفیسر کو ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار، غیر معمولی ٹیکس پروفائل جیسے ضرورت سے زیادہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ لینا، مسلسل کیری فارورڈ کرنا یا ٹرن اوور میں اچانک اضافہ، دوسرے بلیک لسٹ یا معطل شدہ شخص سے خاطر خواہ خریداری کرنا یا سپلائی کرنا، ایک رجسٹرڈ شخص کی طرف سے لگاتار 6 ماہ تک سیل ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنا، کسی دوسرے دائرہ اختیار کے کمشنر کی سفارش پر کمیشن کی طرف سے بتائی جانے والی کوئی دوسری وجہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جس کو ہم انگلش میں بیان کرتے ہیں سسپینشن آف رجسٹریشن کین occur ڈیو ٹو دا فالوئنگ پاسبلٹیز۔
Number एक है non availability of the registered person at the given address, refusal to allow access to business premises or refusal to furnish record to an authorized inland revenue officer, abnormal tax profile such as taking excessive input tax adjustment, continuous carry forward or sudden increase in turnover, making substantial purchase from or making supplies to others, blacklists are suspended person, non-filing of sale tax return by a registered person for 6 consecutive months on recommendation of a commissioner of any other jurisdiction, any other reason to be specified by the commissioner. उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोतली का असर। कमिश्नर मुतलका रजिस्टर्ड शख्स को मुअत्तली की वजूहात की तफसील के साथ तहरीरी हुक्म जारी करेगा। ये ऑर्डर दीगर तमाम बड़े टैक्स दहिंदगान RTOs, इलाकाई टैक्स दफातर, LTUS यूनिट्स, कंप्यूटर STAR के कंप्यूटर सिस्टम, FBR सिस्टम और कस्टमर्स विंग के कंप्यूटर सिस्टम को कानून के मुताबिक मालूमात और ज़रूरी कार्रवाई फराहम किया जाएगा। रजिस्टर्ड शख्स की मुअत्तली इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड हासिल करने के लिए नाअहल हो जाएंगे। इस तरह ऐसे मुअत्तल शुदा शख्स की तरफ से जारी करदा रसीदों की बुनियाद पर किसी दूसरे रजिस्टर्ड अफराद को इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे इसकी तरफ से मुअत्तली से पहले या बाद जारी किया गया हो। मुअत्तल शुदा रजिस्टर्ड शख्स को कमिश्नर की जानिब से मुअत्तली का हुक्म जारी करने के 7 दिनों के अंदर रजिस्टर्ड डाक या कोरियर सर्विस के ज़रिए वजह बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। रजिस्टर्ड शख्स को इस तरह के नोटिस के जारी होने के 15 दिन के साथ समाअत का मौका मिलेगा, जो वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही करेगा कि इस ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। दिए गए पते पर मुअत्तल शुदा शख्स की अदम दस्तयाबी की सूरत के मरकज़ी नोटिस बोर्ड LTO RTOs में नोटिस पर लगाया जा सकता है, और मुअत्तली के हुक्म के 7 दिनों के अंदर वजह बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाता तो मुअत्तली का हुक्म कलअदम हो जाएगा। अब हम इंग्लिश में बयान करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंशन। Commissioner shall issue written order to the concerned registered person detailing the reasons for suspension. The order shall also be provided to all other legal taxpayer utilities, LTOs, regional tax officer, RTOs, the FBR's computer system, the STAR's computer system, and the computer wing computer system for information and necessary action as per law. Suspension of registered person will make them ineligible to avail input tax adjustment refund. Similarly, no input tax adjustment refund shall be allowed to any other registered person on the basis of invoice issued by such suspended person, whether issued the suspended registered person will be issued show cause notice through registered post or courier service within 7 days of issuance of order of suspension by the commissioner. The registered person will have an opportunity of hearing with 15 days of the issuance of such notice, clearly indicating that the will be blacklist. In case of non-ability of the suspended person at the given address, the notice may be placed on the main notice board of the LTO RTO, where the show cause notice is not issued within 7 days of the order of suspension. In order of suspension shall become invalid. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर टैक्स दहिंदगान की बहाली। किसी की बहाली के लिए सेल टैक्स ST फॉर टैक्स दहिंदगान टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 34/2010 मोरखा 10/9/16 की पैरवी की जा सकती है। एक गैर फॉल टैक्स दहिंदगान को फॉल टैक्स दहिंदगान की हैसियत पर बहाल किया जा सकता है।
एडिट या दीगर तहकीकात के आरटीओ एलटीओ अगर मुतलका को इसकी सिफारिश करता है। एफबीआर बाद कंपोनेंट अथॉरिटी, अपीलेंट अथॉरिटी, अदालत या बहाली के अहकामात। एफटीओ रेस्टोरेशन ऑफ एक्टिव टैक्स पेयर। For restoration of active taxpayer, ST Sale Tax Journal Order Number 34/2010 and 16/9/2010 may be followed in a non-active taxpayer may be recorded to active taxpayer status if the representative RTO LTO recommended the same to FBR after conducting audit or other investigation. Competent authority, appellant authority, court or FTO order for the registration. It's end lecture 4. Next, we will discuss in lecture 5. No, it's end.